ସର୍ବଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସାର ଦାରୁକ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହର ମୁଖରେ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଲଗାମ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବେ। ବହୁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଥାରେ ଭାସି ଯିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାସି ଯିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ମତେ କରିବାକୁ ହବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଦେଶୀୟ ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଲଗାମ ଦେବେ। ସମସ୍ତେ ଧର୍ମରେ କରିବେ। ମୋ ପାଇଁ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଶ ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ଯେପରି 2:28 ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦଙ୍କର ବୀର ସେନାପତି ଯୋଆବ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ପତାକା ହେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲେ। ଯୋଆବ ନିକଟରେ ସମ୍ବାଦ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଆବ ଯଦି ଅବସଲାମର ଯୋଗୁ ବିପଦକା ବି ହେଇନଥିଲେ, ଅନୁଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ବେଶ ଯୋଆବ ଜଣେ ସଚୋଟ ଲୋକ, ରାଜ ଦରବାରକୁ ହଲଚଲ କରିବା ଲୋକ, ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କୁ ହଲେଇବା ଲୋକ। କେମିତି ହଲେଇବା ଲୋକ? ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଅବସଲାମର ମରଣରେ ଦୁଃଖରେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ। ଅବସଲାମକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ହିଁ ମାରିଲେ। ସମସ୍ତେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଆବ ଯାଇ କହିଲା ଦାଉଦଙ୍କୁ, ଆଜି ତମେ ରାଜ ଦରବାରକୁ ବାହାରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତ ହଲେଇବ ନା ନାହିଁ, ନା ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବ ନା ନାହିଁ? ଯଦି କରିବ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ପାଇଁ ଅଛି। ରାଜା ବାଧ୍ୟରେ ଦାଣ୍ଡକୁ ସେଇ ଯୋଆବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ସେଇ ଯୋଆବ ସେ ଜୟ କରି ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ଘୋଷଣା କରିଦେବେ। ଯୋଆବର କଥା ଅଧିକ୍ରମ ନେଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ମାତ୍ର ଯାହାର ରାଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଯାହାର ଅଭିଷେକ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତାର ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଲେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଦାସୀ ମାନେ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବାର ମାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ କେବେ ବି ଜିତିବେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭ୍ରମ ଅଛି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଭ୍ରମରେ ପକେଇବେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯିଶା 63:17 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମର ଗୌରବ ହଉ। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପଥରୁ କାହିଁକି ଭ୍ରାନ୍ତ କରାଉଅଛ? ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ କରିବା ପ୍ରତି ବେଶ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? କେତେ ପ୍ରଚାର ଶୁଣିବ, ଆଉ ରିଭାଇଭ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମେ ଠିକ ଅଛୁ ବୋଲି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଆସେ। ଭ୍ରମଟା କଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆମ ସାପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିବା ତାହେଲେ ରାଇଟ, ନହେଲେ ଏଟା ହଉଛି ଭ୍ରମର ଗୋଟେ କାରଣ। ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ସାପୋର୍ଟରେ ଥିବା। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶକୁ କହିବାର ସମୟ। ଜିରିମିୟ 4:10 ପରମେଶ୍ୱର ଭ୍ରାନ୍ତ କରାଇବେ। ଏଥିରେ ମୁଁ କହିଲି, ହାୟ ହାୟ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେବ ବୋଲି କହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭାଗବାଦୀ କହୁଛନ୍ତି। ଜେରୁସାଲେମ ଶାନ୍ତି ହେବ ବୋଲି ତୁମେ କହିକିରି ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛ। ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଜାଲରେ ଆଲରେଡି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ଦରକାର ବୋଲେ ଭ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି କରିପାରିବେ, ରେଫରେନ୍ସ ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପକ୍କା। जिनमें 20 पर साल हे सदा प्रभु तुम्हें मत भूलाऊ अच्छो मु भ्रांत हो परमेश्वर ही भ्रांत करांती लोक मान मत करेंगे आपण को करेंगे कारण कहदेवी भ्रांति को लंबा कर कारण कहूँ कहीं जी 6:3-4 जे गोवध करे मनुष्य हत्या कहीं हुए तले मिल कथा जे मेष शावक बलिदान करे कुकुर बेक काटी पकड़ा लोक पर हुए जे नैवेद्य उच्छेद करे शुकर रक्त घुषुरी रक्त उत्सर्ग करने संगे समान नैवेद्य प्रचार सेवा सब विपरीत जीव कहीं शुणु कुंदूर जलाए देवतार धन्यवाद करने लोक पर हुए कारण आसला आपणा मानकर पथ मनोनीत करचंती निजर कथा निजर भाव निजर ज्ञान शास्त्र अनुसार नुहे शास्त्र को पचरे कथा शास्त्र को केन्द्र कर नुहे निजर मन मुताबक प्रभु लोक मैंने जब निजर मन मुताबक मरिबे भ्रांति छटपट हेबे आपण विश्वास करबा लोक माने मत भ्रांति पड़े अवशिष्ट कथा तलको को कारण भ्रांति कथा परमेश्वर करेंगे भ्रांत करेंगे लोक मान निजर पथ मनोनीत कर निजर दृष्टि भल जहाँ ताहा बस से निजर बाट निजे बाची आमे देखे नई बाटर जीवाई कहवा गले प्रभु नियम नीति देइछन्ति कि विश्वास जीवन रे गोटे नीति नियम थाए आसीबो बाइबल प्रमाण करछि परमेश्वर तांग विशिष्ट दास मान संगे नियम करନ୍ତି को नियम आपण बाइजନ୍ତି ना निजे बाछिजନ୍ତି नियम निजे चिंता करूजନ୍ତି तेरु परमेश्वर भ्रांति रे पकाइबे भ्रांति काहे आसीबो बहुत कथा मु कहमी आसबार द्वितीय कथा कहबी द्वितीय अभिषेक 2 पर्वर 10 कारण कहीं भ्रांति आसो समस्त भावतु ना आम बहुत ज्ञानी लोक बहुत चलाकी लोक बहुत बड़ लोक पूरा उड़ी जाए सत्य प्रति श्रद्धा भाव बही नाती एथि सकाशे सेमाने जेपरि मिथ्यार विश्वास करिबे परमेश्वर करिबे शैतान भांगे पकेइबो बोली भाव अलग अलग अछि परमेश्वर भ्रांतिर पकेइबे जदि एई भ्रांतिर प्रमाण चाह देली एटा हेई परबो ना बोले मते काटी काटी मत फोन करनो देखि प्रमाण देवी कि नहीं देखिए समय नथिबा जो भ्रांति समस्त भ्रांति पड़े समस्त वक्ता ठारू श्रोता समस्ते पड़े प्रिय भाई मैंने सब सावधान होगा पड़ो ए जानवा केमिति रक्षा पाइबा केमिति कार्यकारी हेबनी मन परिवर्तन हेबनी उत्साह चलो किए मन परिवर्तन करेंगे किए अनुताप समस्त भूल थी भ्रम ताकू बोल आम समस्त चुपचाप क्या संशोधन करने कहार क्षमता ना जानले भी आम कर कौन हम तार नीति विषय वस्तु शुण दो जिरमिया 6 पर्वर 27
ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜିର୍ମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭେ ଯେପରି ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଥ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର এইভাবে নিযুক্ত করিবে, বাস্তব তাঙ্গ আহ্বাନରେ নিযুক্ত হবে, সে কেবল জানিপারিব, ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ବଡ଼ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହେଲେ ଏଠି ବି ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ, ମୁଁ କହିପାରିବି, ମୁଁ ବାଇବେଲ ହିସାବରେ କହିପାରିବି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ ଅନେକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନାହୁଁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମେ ଜାଣି, ଆମକୁ ଜଣାନି। ସେଇ କେସରେ ସେଇ ଲାଇନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭ୍ରମରେ ବାଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବେ। ଭ୍ରମ ହଉଛି ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଏକେବାରେ ଉତ୍ତର, ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ, ଫାଲତୁର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ, ଆଉ କାମ ହେବନି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ଜିତୁନ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଦାବି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ କାମ ହେବନି। ଏଇଟା ଆମ ପାଖରେ ବି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜିର୍ମିୟା 6:28-29 ସେ ସମସ୍ତେ ଦାରୁଣ ବାଦ୍ୟ ନିନ୍ଦା ଘେନି ବୁଲନ୍ତି ଚାରିଆଡେ, ପିତ୍ତଳ ଲୁହା ପରି, ଗରମ କଲେ ଗରମ ହେବେ, ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିତ୍ତଳ ଲୁହା ଲାଲ ଟହଟ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଭାଟି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପେ ଗରମ ହେଉଛି, ଅଗ୍ନିରେ ସୀସା ଲୁହା ପିତ୍ତଳ ପଡ଼ି 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 କ୍ଷୟ ପାଇଲାଣି। ବୃଥାରେ ଖାଦ୍ୟ ବାହାର କରିବା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବାପା ମା ମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ବୃଥାରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବାହାରିବା କାମରେ ଲାଗିଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଭ୍ରମରେ ଅଛୁ, ଆମର ଅସଲ ବାଟରେ ଆମେ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଦୁନିଆରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ। କିଏ ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇବା ଲୋକ କେହି ରହିବ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ମୁଁ କହୁଛି, ଘୋଷଣା କରୁଛି, ବକ୍ତା ଆଉ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଲିଡର ସମସ୍ତେ କରିବେ। ପଢିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି, ଟିକେ ଟିକେ ପଢିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ବାଇବଲରୁ, ସାଇକୋଲୋଜି ବାଇବଲରୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ପଢିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଭ୍ରମରେ। ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଳବାନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଆର ଗର୍ବ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁର୍ବଳ ଏପରି ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ। ବାଇବଲରେ କେତେ ଦୁର୍ବଳ, ନେଗେଟିଭ ଦୁର୍ବଳ କହିବି, ସେମିତି ଦୁର୍ବଳରେ ଜଣେ ବଳବାନ ହେଇପାରିବନି। କଣ କେମିତି ଦୁର୍ବଳତାରେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 25 ପର୍ବର 18, এই দুর্বলতা বলবান হওয়ার চান্স নাই। ক্লান্ত সময়ে পথরে তোমাকে ভেটি দুর্বল লোকମାନଙ୍କୁ জেল বসি আক্রমণ করিবার চান্স দুর্বল। এটা বলবান করিপারিব নাই। এ দুর্বলକୁ ବାଦ ଦେଇ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ବାଦ ଦେବା ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଳ 20 ପର୍ବର 8 ଜୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଭୟାଳୁ ଲୋକ, ଦୁର୍ବଳ ହୃଦୟ ଲୋକ କିଏ ଅଛି, ଯାଅ ଗ୍ରହକୁ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହାର ହୃଦୟ ପରି ହୃଦୟରେ ଦୁର୍ବଳ,
এইটা বলবান को नहीं पारे आ गोटे दुर्बल शुणु विचार कथा 16 पर्वर 17 कथा जय प्रभु नाशरे लोक मो मुंडर केश केबे क्षीर लगी नहीं जेबे मु क्षौर हबे मो बड़ चली जीव ए दुर्बलता शक्ति आड़ नहीं पारबनी प्रिय भाई मैंने करा जाई पारिबो नै किछि आउ शेष समर्पित हेबार घर भांगा से मल्ला लोक भाई बड़ानी से ही दुर्बलता बलवान को नहीं पार नहीं कौ दुर्बलता बलवान कहवा प्रस्तुत होगी आपण मान निकटे कौ दुर्बलतार परमेश्वर लोक बलवान हो से समय तार कतोटी मर्म अच्छी तार कतोटी कारण अच्छी शुणु कितु फिजिकल रिजन अच्छी स्पिरिचुअल रिजन अच्छी प्रथम कथा हूँ परमेश्वर गोटे दुर्बलता अच्छे हठात किसी न भांगिले कथा परमेश्वर दुर्बल अच्छे कि ना ये भ्रांति हो जाए ना केन्द्र बोल प्रथम ग्रंथि 1:25 अच्छा परमेश्वर दुर्बलता गोटे अच्छी प्रिय भाई मैंने दुर्बल नुह निकट में गोटे दुर्बल अच्छे रखी यूज कर ईश्वर वीकनेस नुह से निकट में कम लगे गोटे दुर्बलता रखी कह कथा हूँ से दुर्बलता वृक्षारोपण है द्वितीय ग्रंथि 13:4 परमेश्वर दुर्बलता कह शुणु से तुम्भ मान प्रति दुर्बल नुहति तुम्हें मान शक्तिमान नुहति शुणु आज्ञा पॉइंट शुणु जद्यपि से दुर्बलता हेतु कृषर पिता हेले कृषर मोल जो दुर्बलता है तो कृषर मोल लिखा ये दुर्बलतार मीनिंग कहूँ शुणु 2 प्रकार अर्थ अच्छे दुर्बलता है तो कृषर मोल दिने पहले हेरोद को खबर देले जेतेबेले से ए स्थान छाड़ी चली जाऊँ हेरोद आपन को बद्ध करबो सेतेबेले से भयंकर कथा उठे कहले से कुकी सियार को जाई कह मात्र अधरात्रि जेतेबेले मशालधारी माने आसिले तुम्हें क्या खोजुच मोसे आ किछि कर कहले यह हूँ अंधकार कर्तापण किछि कर हाथ देखे मोसे एटा को दुर्बलतार निया जाए अच्छी कि दुर्बल से टॉयलेट कर यह गोटे ईश्वरीय दुर्बल केवल कहा नुहे जिसाय 53:1 जल्दी ईश्वर का दुर्बलता कौन कहीं से दुर्बलता रखी शुणु किए विश्वास कर सदाप्रभु बाहु कहा निकट में प्रकाशित होती शुणु आज्ञा दुर्बलता कौन कहा दृष्टि चारा तुल्य शुष्क भूमि उत्पन्न मूल तुल्य सुखिला भूमि बाहर चारा बड़ी बहुत कष्ट से पत्र हम शाखा हम बहुत कष्ट माने प्रश्न चिन्ह सेठी ना ताहांकर रूप किछि शोभायुक्त नहीं ताहां देखिला श्रद्धा करिबा नहीं अर्थात
ଶରୀରକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେବା ପାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଶମଶାନ। এটা হচ্ছে ঈশ্বরଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ। ଜାଣି ଶୁଣି ଚୁପଚାପ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ ନୀରବ ରହିବେ, ଗାଡ଼ିର ପ୍ରବଳ ଆସିଲେ ବି ଚୁପଚାପ। ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଯିଏ ଚୁପଚାପ ରହିଲା ତାଙ୍କୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। କଣ? ତାଙ୍କ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହଁ, ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା 1:28। ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ମୂର୍ଖ ବିଶ୍ୱାସ ମନୋନୀତ କଲେ, ବଳବାନ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ପାଇଁ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଙ୍ଗଠାରେ ନୁହେଁ, ସେ ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ସବୁକୁ ମନେ ଚମତ୍କାର କରିବାକୁ। କେମିତି ମାନେ? আর গোটে দুইটা কথা কহিବି। বিচার কথা 11:3। দেখুন জিপ্ত সাଙ୍ଗরে কোউমানে তাকে বলবান কলে, কোউমানଙ୍କର নেতা সে হেলে। কোন দেশের বাস বলা? এই মানে হেলে দুর্বল লোক, মানে পরমেশ্বরଙ୍କ লোক। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବା କଥାକୁ ଆଉ କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 22:2। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ତିକ୍ତମନା ଲୋକ ଦାଉଦଙ୍କର ଏକତ୍ର ହେଲେ ଯେଉଁ ସାଉଲକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ। ବେଶ ବସିବ ମା। କରିବା ପାଇଁ, ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ତିକ୍ତ ମନା କ୍ଲିଷ୍ଟ ଲୋକ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା। ବୁଝିବାର ଭୁଲ ହେଲେ ମତେ ଭୁଲ ଭାବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ସତ, ସେ ଦୁର୍ବଳତା ରଖନ୍ତି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, ସେତେବେଳେ ବଳବାନର ମହତ୍ଵ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆଉ ଫିଜିକାଲ ନିଜର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ କାରଣ କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଦି 48:2। ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଆଉ ତାର କେହି ଯୋସେଫକୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ, ତୁମର ବାପା ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋସେଫ ଦିଟା ପୁଅଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାକୁବାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ୟାର କହୁଛନ୍ତି, ସିଆରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଉ କାରଣ ଅଛି। ତା ପୁଅକୁ ବାମେ ଡାହାଣେ ରଖିବ, ମୋର ବାମେ ଡାହାଣେ। ତେଣୁ ବଡ଼ ସାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ସାନ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। এই କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବଳବାନ ହେଲେ, ଉଠିଲେ, ଠିଆ ହେଲେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତାରେ ବଳ। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 30:4-6। ଜୟ ହାଲେଲୁୟା। ଦାଉଦ ତାର ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନେ ଗବ ଉଠାଇ ରୋଦନ କଲେ। ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ ଯେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ଦୁଇ ଭାର୍ଯ୍ୟ ବି ବନ୍ଦୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି।
गोटे मिनट आओ दाऊद को आर जोग आका सब आर जोग आपको मारले सरला बुझले क्या आर जोग सब तेणु मार पत्थर मारला बेल को दुर्बल कांदी कांदी दुर्बल हो मारले मार बोली ना कौन है देख चल प्रेज द लॉर्ड जेबे आसुची विपद जे दुर्बल होंदो जे हतछा होंदो बलवान परमेश्वर गोटार हेबे होची दुर्बलतारे शक्ति सिद्ध हो बुझ पाछन तो जेते बेले मु दुर्बल सेते बेले बलवान परमेश्वर लोक मान भाई एई दुर्बल बलवान दुर्बल कांदी 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 पारे नाही कांदी कांदी कि मरी गेले कोन होजंदी प्राण मध्य छाडी सेमिति अवस्था रे ताको पत्थर मारी लाल आस यार जोर गले प्रेज द लॉर्ड सेई भाई बापा मामा ने भाई बोल माने सेई भाई परमेश्वर को लोक दुर्बल समय रे भयंकर हेबा को पड़िबो आउत्र सुनदु जियो से 13 पर बने कुकी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एई समय जियो से वृद्ध गत बयस्क गले गत बयस्क बुढ़ा गले चली पारे ना जमी हेले परमेश्वर कौन कह तुम रेडी हुआ तुम मर कहते ना कौन कह शुणु वृद्ध गत बयस्क हल मात्र एवं बहुत देश अधिकार करने अच्छी बाकी हाँ झीओ जो बड़े दुर्बल हो गले बड़ हटिगला जाली मारू ना से प्रभु कहते अनेक देश तुम युद्धर जय हालेलुया एठी आगे हाल्य कर ना मरी मोर मजे देखिए मो नाती नातुणी मो पुओ झी मोर बापा बुधा है बाड़ी धरी चलुची आज्ञा चलुची चलुची प्रभु इच्छा कले मो बलवान हालेलुया चलुची चलुची खाऊने एबे फाबड़ी जाउतली प्रभु चाहे बलवान किछि हटिबार नाही सेई भली आपणु सेई भली मोते से बड़ी जी हसी तुम बुढ़ा हेल गत बयस्क हेल किंतु आउ युद्ध कर तुम जय कर विजाति मन को टाणुआ टाणुआ जातिर ना लेखाई से परास्त कर देश अधिकार कर परमेश्वर लोक शारीरिक भाव दुर्बल पढ़ी शुणु आज्ञा रहस्य ए दुर्बलता बलवान रे परिणत करवा अन्य जे दूत करती 12 पर 9 7 रो 9 7 8 9 जल्दी हो पाउलो को जो टैलेंट प्रभु तांको देइतिले जो ज्ञान जो क्षमता तांको देइतिले गर्वी हेबार चांस आमे पदे विपद जानि पदे विपद जानि से पदे विपद मध्य शुद्ध नाई छाड़ लागो आमको आम जाति को बोली से माने टाउटर देखिकी जानवा लोक मैंने मारिकी पड़े जाऊँगी किंतु है पार शुणवा कथा ना कान बुझिपार तेणु प्रिय भाई बहन मैंने अच्छी अच्छी धैर्य धर मो एते न खाई न पी मु ठिया अध घंटा है हाँ हाँ जे अतिशय गर्वी न हुए हाँ हाँ ये मध्य से बाधा दिया दूर हुए तीन थर विनती कले तीन थर प्रार्थना हो प्रभु मो जंत्रणा दूर कर दियो प्रभु दूर कर दियो प्रभु कौन कहते शुणु से मत कही आमर अनुग्रह तुम निमंत यथेष्ट प्रेज द लॉर्ड
ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର କଲେ ବସିଆ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ସେଇଠି ଆମର ଶକ୍ତି କାମ କରିବ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଚାହାଣି ଦେଖେଇଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ଦେଖେଇଲେ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପାୱାର ଦେଖେଇଲେ ପ୍ରଭୁ ୟୁଜ କରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ୟୁଜ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ଶିଖିନୁ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତି ବୁଲେଇବ ପାରୁଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବିନି ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛି, କାହିଁକି ବହୁତ ସମୟ ଗୋଟିଏ ଘୋଷା ଭିତରେ ଯୀଶୁ ବଳବାନ ହେଲେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲେ ପ୍ରଭୁ ଚୋରାକାରେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲେ ପ୍ରଭୁ ଚୋରାକାରେ। ତେଣୁ ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଯେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବେ କୃଷ ନିକଟରେ ଭାଙ୍ଗିବେ, ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ ତୁଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକର ପଟୁଆର ଦେଖେଇବାଟା ବହୁତ ବିପଦରେ ମରିବେ। ଚିଠି ପିଲା ଗୋଟେକୁ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଦୁର୍ବଳତାରେ ସେଇଟା ପଦ ପଢିଲେ ଶୁଣିଲେ ତ, ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମର ଶକ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫିଜିକାଲି ପାଉଲ କେମିତି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୃଦୟ କରନ୍ତି 10:10 ସେମାନେ କହନ୍ତୁ ତାର ପତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ବାକ୍ୟ ଧୀରେ କହିବ କିନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା। କଥା ବହୁତ ଜୋରରେ କହିବାର ଜରୁରୀ। ଜୋରରେ କହିଲେ ଯେ ବକ୍ତା ତାହା ନୁହଁ, ଆପଣ ଧୀରେ ବି କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥାର ପାୱାର କାମ କର, ନହେଲେ ହଠାତ୍ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଲମ୍ବା ପ୍ରଚାର କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେମିତିଟା ସେମିତି, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ କଣ ହେଲେ ବି ଆପଣ ରିଜଲ୍ଟ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି କି ଯେମିତିରେ ସେମିତି ଚାଲିଛ କି? କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରସ୍ପର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କାନ୍ଦୁବ ହେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦିନ କୁହନ୍ତୁ, ମତେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉଡି ପଡି ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଖାଦି ପଳାଉଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ କାହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପାଉଲ ଶରୀରରେ ନିତାନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ, ତଥାପି ତାର ପତ୍ର ତାର ଲେଖା ଗୁରୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ସାର୍ ଫିରି ଯାଉଛି। ଦୁର୍ବଳତା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କାମ ଦେବା। ଦୁର୍ବଳତା ଭୟଙ୍କର କାମ। 2 କରନ୍ତି 11:29 କେମିତିକା ଦୁର୍ବଳ। ଆଉଥରେ এই দুর্বল পরমেশ্বরଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ଦେବ ବସିଆ। ଯଦି କେହି ଦୁର୍ବଳ, ମତେ ଦୁର୍ବଳ ସହାନୁଭୂତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲାଗିବାକୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଅଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କଣ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, 2 ସାମୁଏଲ 4:1। ଜୟ ହାଲେଲୁୟା। 20 ବର୍ଷ ଶୁଣିଲା ବେଶ। ଏହା ବି ଗୋଟେ କାରଣ, ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କରିବା ଲୋକ ଯେବେ ଚାଲିଗଲେ, ଯେବେ ମରିଗଲେ, ଏହା ଆସିବ। ତଥାପି ନିଜକୁ ବଳବାନ କରିବାର ଅଛି। ଜୋଏଲ 3:10। ଲଙ୍ଗଳର ଫାଳ ଖଡ୍ଗ ଗଢାଅ, ଦା ଭଙ୍ଗାଉ, ଦାର କାମ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିୟ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଯେବେ ଦାଉ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠୁ ଦାଉକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଦାଉର କାମ ଏଠି ନାହିଁ। ତାକୁ କଣ କରିବ? ବର୍ଚ୍ଛ
ବର୍ଷା କର ଲଙ୍ଗର ପାଳ ଗଣୁଆ ଲଙ୍ଗର ପାଳ ଆଉ ଘରେ ରଖିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖଡଗ ତିଆରି କର ଅର୍ଥାତ୍ ହଁ ବେଶ যে দুর্বল সে দুর্বল মনে ন করু সে বলবান মনে করু পরমেশ্বর শক্তিরে শক্তিমান মনে করু কারণ পরমেশ্বর উদাহরণ দিয়েছেন বাইবেলে কেমনি উদাহরণ দিয়েছেন শুনুন হিতোপদেশ 30 পর্বর 25-26 পিম্পুড়ি গণ দুর্বল জাতি आम उदाहरण रखिंट सृष्टि परमेश्वर पिंपुड़ी दुर्बल जाति मात्र देखी कि पिंपुड़ी गोटा गोटा चाउल टेकिकी मारे चूर्ण हो आपण हाथ में देखा ना किंतु गोटा गोटा चाउल ऊपर गोटे की भी दरकार पड़े से मन थी से पैशन थी समर्पण थी से आत्मा अवगाहन थी साफन जंतु मन शक्तिहीन जाति उदाहरण दुर्बल जब कौन सी कारण कौन सी प्रतिकूल समस्या आसी जाए माने कहीं दुर्बल हेले कि मो दुर्बल नुह प्रथम करंती 9:22 दुर्बल लोक मान लाभ कर लाभ कर दुर्बल बसला कहला बस भाषी जाती कह आसवि के अलग चिंतार अच्छी आसवि के मतलब तुम भी न बसवा ठिया हवा न हवा नच काले मुझे कहीदेवी मुझे ठिया तू ठिया पार यहाँ भी समस्या अच्छे मोर समस्या अच्छे मो दुर्बलता अच्छे तेणु अन्य मानक निमंते दुर्बल अन्य मानक निमंते चिंतित अन्य मानक निमंते भारग्रस्त जेपरी बाउल करे अवशिष्ट समस्त कथा छाड़ी मंडली निमंते चिंता मते माड़ी एपरी लोक मान प्रभु बलवान एपरी दुर्बलता परमेश्वर बलवान रे परिणत करिवे तेणु जिसाय 4:29 से क्लांत लोक शक्ति दिखती बेश बलहीन लोक कौ माने लोक मैंने बलहीन से बलवान करेंगे जय प्रदान करेंगे तार उदाहरण में जड़े लोक सहस्र लोक परास्त से बलवान जड़े लोक सहस्र लोक परास्त कर कारण परमेश्वर आडू त्रास पड़ब लोक के ठिया पारे ना आसतु प्रिय भाई भाई माने प्रभु रे बलवान बलवान जदि के हम केमती हम कहबार समय हेबार चांस केमिति अछि सुन प्रथम करंती 4:16 हाँ अच्छा नहीं नहीं द्वितीय करंती 4:16 दिजन उठनी दिजन पढ़ जे बाह्य पुरुष खेल पाइले सुधा आंतरिक पुरुष दिन को दिन नूतनीकृत प्रिय प्रभु पिला मैंने प्रिय प्रभु दासी मैंने जहाँ भी दुर्बल हो जातु शरीर शीर्ण तथापि बलवान हृदय प्रभु प्रदान करेंगे कारण बलहीन लोक मान बल को से बढ़ाई दिखती प्राय शेष कथा रोमी 4:18-19 आहीपरि अधिकांश तुम वंश हम यही जो कथा अब्राहम को कहुला तदनुसार से जपरी बहु जातिर पिता हूँ शुणु आज्ञा आशा नी सुधा आशार की विश्वास कर बयस प्राय 100 वर्ष हेबार शरीर को मृत सारांकर
বলবান 100 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇ ପିଲା ଛୁଆ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଦମ ତାର ରହିଲା ଭରସା ତାର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବଳବାନ ବୀର ଓ ବଳବାନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବଳ ପରିଧାନ ଶକ୍ତିମାନ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ପୁଲପିଟ ଲାଇଭ ମାର୍କେଟ ଘରେ ପୁଲପିଟରେ କେବଳ ପୁଲପିଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଟା ହଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ବଳବାନ ଦେଖାଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ କଥା କହୁଛୁ ନା, ବାହାର ଲାଇଫକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ବଢାଇ ଦେବେ, ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବେ, ମତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଜଳ ପରି ଢାଳି ଦେଉ, କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ, ଅନୁତାପ କରୁ। ଆମ ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁସାରେ ଯାହାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଦେଖିବି, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଅନୁତାପ ଦେଖିପାରୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି, ସଫଳତା ହେଇପାରୁନି, ତଥାପି ପ୍ରଚାର କରୁଛି, କ୍ଷମା କରିବେ, ତଥାପି ରେଫରେନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି, କାମ ଦେବନି। ଯେଣୁ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ଼ିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଅଧିକାର କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି।